Donc, salam alaikum, ikhwan, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. Alors, donc, مرحبا في هذه la science ديال l'optique géométrique. Donc, plan de travail, بالنسبة l'optique géométrique, كما قلنا, première partie, اللي درتوها déjà, c'est l'introduction générale. On a quelques définitions. Voilà. Donc, ensuite, essentiellement, on va parler les systèmes simples. Donc, les systèmes simples. D'accord? Par exemple, chapitre 2, غتشوفوا مثلا dioptre plan. Donc, dioptre plan. Ensuite, dioptre sphérique. C'est des systèmes simples. Donc, dioptre sphérique. Ensuite, chapitre 3, miroir plan. Ensuite, miroir sphérique. Ou les systèmes donc, centrés. Donc, les systèmes centrés, des grands chapitres, d'accord? Donc, les systèmes centrés, il y a une kata, donc kata dioptrique, ou dioptrique. Justement, les systèmes centrés, c'est H. هو كنجمعوا deux systèmes simples. C'est l'association ديال H ديال هاد les systèmes simples. يعني مثلا كنجمعوا واحد miroir plan ولا dioptre plan مع dioptre sphérique, d'accord? ولا dioptre sphérique مع miroir sphérique. Justement, ملي كنجمعوا هاد les systèmes simples, هاد dioptre sphérique مع واحد miroir sphérique, كنقولوا kata. Donc système kata dioptrique. Donc c'est un mélange. Donc كنجمعوا بين les miroirs مع les dioptres. Donc كنهضروا على kata. و dioptrique كيكونوا فيهم كودي dioptre. مثلا كنجمعوا واحد dioptre simple مع dioptre sphérique. Donc هنا كنهضروا على les systèmes centrés dioptriques. D'accord? Donc voilà, par la suite غتشوفوا un exemple اللي هو les lentilles كلشي كيعرفهم. Donc les lentilles convergentes, divergentes. Accepter. Accepter. Donc les lentilles, bien sûr, les lentilles minces, convergentes, divergentes, ou de la partie de l'œil. Et voilà, c'est le plan général de l'optique géométrique. Voilà, donc on commence. Donc, s'il vous plaît, désactivez le micro. Voilà. Donc, on va parler un petit peu là, le فرق بين l'optique, donc optique physique, ou optique géométrique, rapidement. Donc, géométrique. Donc, c'est l'objectif d'hier. S'il vous plaît, Galaxy, ça. Désactivez le micro, s'il vous plaît. أنا بغيت دابا نخرجوا قدامنا s'il vous plaît قال عافاك ديزاكتيف الميكرو ديالك s'il vous plaît désolé remove et voilà بنادم ندخلوا بحال الميكرو شو هذا optique géométrique optique physique. بالنسبه للoptique géométrique, justement هنا bien sûr غتشوفوا غتشوفوا la propagation de la lumière, يعني ديك l'interaction بين la lumière مع la matière. Donc هاد l'optique géométrique كيعتمد على ديك la réflexion, يعني la phénomène de réflexion باش يدرس هاد les phénomènes اللي كطرا في هاد l'optique géométrique كيعتمد على la réflexion, la réfraction ou également la propagation rectiligne ou bien la propagation de la lumière. Voilà. Donc, l'optique, اللي غندرسوا في هذا الموديول كامله غنهضروا على l'optique géométrique. وبالنسبه للoptique physique, bien sûr, هذا l'optique géométrique غير قادر انه يدرس دوك لي فينومين ميكروسكوبيك. يعني كيدرس لي زوبجي دو غون طاي ou bien donc les phénomènes اللي هما macro, كيبانوا macro, l'interaction, rayonnement matière, réflexion, réfraction. Par contre, هاد l'optique physique اللي غدرسوا في 3 كاين اللي غيديرها في 2 بحال اللي نسا مراكش
Donc l'optique physique, donc هذه كدير capable عندها واحد القدره هاد l'optique physique عندها واحد القدره انها دير l'interprétation ديال ديجا ديال la lumière. تلقى l'optique physique سنجنا ان la lumière c'est une onde électromagnétique. D'accord, bien sûr كتعتمد على les modèles بحال ماكسويل الى اخره, واستنتجت ان هاد لا ليميير اللي كندرسو في l'optique c'est une onde عباره عن موجه كهرومغناطيسيه. D'accord, donc هاد l'optique كدرس عندها واحد capable d'étudier les phénomènes micro يعني الداخل microscopique وهنايا macro micro. Bien sûr كتبازي على اش على les phénomènes d'interférence ou diffraction ou polarisation. Donc ce sont des parties expérimentales. D'accord, كنصيفطوا واحد الغايمون كتضرب في واحد لا ماتيير كنحطوا واحد l'écran derrière داك لا ليميير كنحصلوا على لي طاش كنديروا l'interprétation كنستنتجوا des relations des phénomènes الى اخره. D'accord, donc هادو partie expérimentale. Donc هذه polarisation. Donc هادو غادرسهم bien sûr في l'optique physique. D'accord, très bien. Donc bien sûr هاد l'optique قالت لنا ودي donc la lumière هي عباره عن اش عباره عن واحد موجه كهرومغناطيسيه ou bien onde électromagnétique. Donc c'est la vibration entre le champ électrique et le champ magnétique. Donc, bien sûr le champ électrique غتقراو في électrostatique ou le champ magnétique غتقراو في électromagnétostatique ou bien électromagnétique. Bien sûr, donc, la vibration qui m'a dit, le champ électrique et le champ magnétique qui est appelé H, qui est appelé une onde, d'après bien sûr l'optique physique. Donc, ça c'est le champ E, ça c'est le champ P. Voilà, très bien. Donc maintenant, d'accord, pour le moment, qui m'a dit l'optique géométrique. Voilà, optique. Donc, géométrique. Donc, Inch'Allah, la science, il a نديروا le cours détaillé, les lois de syndicats, toutes les يعني داكشي détaillé. Par la suite غنكملوا بالسيري تيدي ديال ميبسي بلس بي سي جي بحال ميبسي وبي سي جي راه حطوا لكم تقريبا ميم سيار ما كاينش. داكور, حتى هنا معنا لي زيتيديون بزاف ديال مراكش. الوغ غنديروا هاد لا سيري ان شاء الله ديال تيدي. Alors, نتوما ديجا قريتوا هاد البروميير بارتي غنسولكم شنو كتعرفوا على الميليو ترونسبارون. دونك ديجا بويس كنهضروا على لوبتيك جيومتريك كنهضروا على ليميير, دونك خصنا الميليو فين كينتشر هاد لا ليميير. دونك كاين ميليو ترونسبارون. الوغ الشباب شي واحد ياكتيف الميكرو سيل فو بلاي يقول لنا شنو كنعنيو بالميليو ترونسبارون. Milieu transparent capable de laisser la lumière à passer. Voilà, donc هنا بالنسبه très bien. بالنسبه للميليو ترونسبارون كيخلي donc laisser passer donc la lumière la totalité. Par contre بالنسبه للميليو هنا كيخلي la lumière مثلا الزاج بحال par exemple الزاج كيخلي الفيف l'air الى اخره. وبالنسبه للميليو كاين الميليو اشنو لي ميليو اللي كاينين؟ كاين ميليو اوباك. تري بيان, شنو هو ميليو اوباك؟ Qui ne laisse jamais la lumière passe. Voilà, très bien. بالنسبه للميليو اوباك empêche totalement la propagation de la lumière. مثلا هذا c'est un milieu opaque ما كيخليش لا lumière يدوز لديك الجهه. ميليو اوباك empêche ما كيخليش كي empêche totalement la propagation de la lumière لديك الجهه الاخرى.
Très bien. Donc, un goulot empêche, ou bien qui empêche, mais qui empêche, c'est un obstacle de la lumière. Donc, empêche totalement la propagation de la lumière. Propagation, intishar, ad-daw, la propagation de la lumière. Très bien. Maintenant, au troisième milieu, s'il vous plaît, des cataphones. Milieu homogène. Translucide, très bien, homogène, et là, donc translucide. Très bien. Voilà. Alors, translucide. Ne laisse pas la propagation totale de la lumière. Voilà, très bien. Donc, milieu translucide, mais qui reflète la totalité, ne laisse pas passer totalement, bien ne laisse pas passer la totalité de la lumière. Très bien. Qui خليش بحال يعني ما كيبانش لينا داك لوبجي باغ اكزومبل هذا سي ميليو ترانسليسيد ما كيبانش لينا هذا الشيء اللي كاين هنا توتالمون ما كتبان لينا ليماج فلو ماشي بحال في ترونسبارون لا داك الشيء اللي كاين هنا كيبان لينا وباك ما كيبان لينا والو فوالا تري بيان مانون milieu homogène. Il a la même composition en tous ses points. Voilà, très bien. Donc, milieu. هادو حيتاش كيتعطاو باغي كيتعطاو هاد لي ديفينيسيون في كيسيون دو كور. دونك خصكم تعرفوا. Très bien. Donc, كما قالت نهيلة, donc possède يعني عنده des propriétés même les mêmes propriétés. Donc, même de نفس propriétés physiques, chimie, ont tous les points dialogue, ont chacun de 6 points. يعني في جميع النقاط ديالو عنده même propriété physique ou chimique. Donc, chacun de 6 points. Par exemple, on a un système comme ça. Donc, le point M a la même propriété que le point M'. M seconde. Il y a la même propriété. Par exemple, l'indice de réfraction. Donc, l'indice de réfraction fait le point et la même, même indice fait le point, même indice. Donc, un boulot que le milieu, il est homogène. Donc, il a la même propriété. Sa densité ou la, je ne sais pas, les propriétés physiques ou chimiques. Et بالنسبة للإيزوتروب, même propriété physique dans toutes les réactions. Voilà, très bien. بالنسبة للإيزوتروب, donc on a les mêmes dans toutes les directions. Isotrope, donc même propriétés physiques, chimiques, dans toutes les directions. Ici, les directions. Dans toutes les directions. D'accord? C'est-à-dire quoi? Dans toutes les directions. Maintenant, quand on le champ électrique, donc justement, on a un champ vecteur. Un champ vecteur. La vitesse, l'accélération, le champ électrique, le champ magnétique, ولكن homogène كنهضروا على quelque chose qui est scalaire. بحال l'indice de réfraction 1,3, 2, quelque chose. D'accord? Donc par exemple, il a le champ في la direction au x, في la direction au y, la direction au z. Donc il a le au x égal au y égal au z. Dans toutes les directions, les composantes, alors, le milieu, il est, bien sûr, il est isotrope. Très bien. Donc maintenant, puisque on a les milieux, d'accord? Donc maintenant, on va les propriétés ou bien les caractéristiques de la lumière. Donc les caractéristiques, parmi les caractéristiques, les cataphones. C'est une source lumineuse monochromatique. Qu'un mono ou qu'un polychromatique. Alors, je la différence. La longueur d'onde. Oui. Voilà.
Unique longueur, unique de longueur, donc monochromatique. ما سمعتش مزيان سي سعد. Monochromatique, unique longueur, donc. Ok. Donc, on a caractérisé donc même fréquence ou bien même période, même fréquence. Voilà, même. Donc, on a donc déjà, ou bien ممكن نقولوا donc même, donc on a même période ou la même fréquence. Donc, longueur d'onde. Pour les, par exemple, donc la lumière rouge ou la vert ou la, donc on a عند واحد بحال مثلا lumière rouge عنده la longueur d'onde ديالو lambda r, vert عنده voilà. ولكن donc polychromatique بحال la lumière blanche, donc il est composé par 7 lumières. Exemple, lumière. Monsieur, Donc la lumière. Oui. La lumière monochromatique, la longueur d'onde différente. Non, une seule mono ou poly, شنو غنقولوا على poly لا قلنا هذاك différent. Chaque lumière possède sa longueur d'onde. Mono, voilà, mono راه غير من السميه يعني mono une seule mono. وهنا poly un mélange. هنا الا قلنا poly يعني بزاف بحال la lumière blanche. Il est composé il a طرا واحد ديفراكسيون واحد dispersion un prisme مثلا صيفطنا واحد la lumière blanche. Donc après dispersion. Donc هذا par exemple lumière blanche. Donc كطرا واحد dispersion كيعطينا 7 ديال لي كولور. Donc في هاد لي كولور هادو chaque couleur c'est monochromatique. ولكن هذا c'est poly. Donc c'est un mélange, il est composé, complexe, composé de plusieurs lumières. Donc هنا ممكن نعطيو un exemple ديال la lumière le laser. Par exemple ici le laser, on a un exemple de lumière blanche. Donc mono une seule, pour poly plusieurs. Très bien. Maintenant on va trouver les caractéristiques de la lumière. Donc les caractéristiques de la lumière. Allez-y, Shabab, les informations par rapport à la lumière. Rapidement, s'il vous plaît, je vais les lois de syndicat. Pour moi, le plus important. Allez-y, Shabab. La fréquence. Voilà. Donc, la lumière. Très bien. Les autres. Donc, déjà, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc, c'est une onde sinusoïdale. La célérité. Voilà, très bien. La célérité dans le vide. C'est une onde sinusoïdale. Donc, c'est-à-dire onde électromagnétique. Donc, puisque c'est une onde, donc, on a la longueur d'onde. Lambda. وعندها la période وعندها la fréquence 1 sur 1. D'accord. Voilà. كما قلتوا donc عندها également la vitesse bien la célérité dans le vide, c'est 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Également d'autres informations. La longueur d'onde. Donc longueur d'onde les 4 dans le vide. Chaque 4 c fois t. Donc, lambda 0. Dans le vide, on a la longueur d'onde lambda 0. Dans un milieu quelconque, on a la longueur d'onde lambda v fois t. Très bien. Ou la fréquence, bien sûr, bien la période t est égale, c'est l'inverse de
la fréquence. Donc, c'est seconde moins 1 ou bien en hertz. Plutôt. Donc, à la seconde. Donc, la période, c'est en secondes. Donc, la fréquence, c'est seconde moins 1 des hertz. Très bien. Donc, voilà. Donc, les caractéristiques les plus importantes de la lumière. On a le milieu. Maintenant, on a les caractéristiques de la lumière. Le milieu. Donc, chaque milieu a un indice de réfraction. Donc, l'indice, donc indice de réfraction. Donc, n, par définition, est égal, donc c'est le raccord des vitesses, donc c'est sur V. Donc, ça, c'est la vitesse mètre par seconde, V mètre par seconde. Donc, sous simplifié, donc l'indice sans unité. Voilà, donc ça s'appelle l'indice de réfraction. C'est égal à lambda 0 sur lambda. Voilà, c'est ça. Donc, c'est égal à lambda 0 sur lambda. Déjà, on a lambda 0 est égal à 6 fois t. On a lambda est égal à v fois t. Donc, il a donné le rapport lambda 0 sur lambda. On a 6 fois t sur v fois t. Donc, simplifié par t plutôt. Donc, ça fait c sur v, il y a n. Donc, deuxième relation, l'indice de réfraction, il y a h, il y a c sur v. Mais bien sûr, Katsawi, n est égal à lambda 0 sur lambda. Très bien. Très bien. Donc, le principe de Fermat, c'est important, c'est le principe qui s'attache. Il y les questions du cours. Donc, on a la notion chemin optique. Donc, chemin optique. Pour que la lumière, le point A, B, on a le chemin optique. Alors, le temps dit T, le temps pour parcourir la distance ds. Un arc ici, ou bien un abscisse curviligne. Donc, la distance, on se met d de s élément. يعني كناخذ شويه من هذه la longueur AB. Donc le temps pour parcourir la distance ds, il faut le milieu bien sûr d'indice n, et la vitesse donc v, donc l'indice n et la vitesse v, tout simplement شحال غيساوي à votre avis شباب شحال غيساوي هذا le temps dt باش ندوزو في هذه la distance ds. شباب La distance pour la vitesse. Voilà, très bien. C'est normalement la vitesse il y a la distance parcourue par unité de temps. Justement, la distance parcourue, il y a d de s par unité de temps dt bien sûr. Alors, dt, tout simplement, c'est ds sur v. On a déjà. Attends, on va me On a déjà la relation entre l'indice de réfraction et la vitesse est égale à combien? C'est sur V. Donc, ce qui implique donc V est égal à quoi? Est égal à 1 sur n. Ou bien 1 sur V est égal donc 1 sur C. Donc, ce qui nous donne donc la distance, ou bien le temps, de la distance ds est égal tout simplement ds. Je vais remplacer 1 sur V par n sur C. Voilà. Alors, donc, la quantité d de L est égal à N
fois D de S, tout simplement chemin optique. Donc, c'est le chemin optique. D'accord? Élémentaire, bien sûr. حيت هنا عندنا غير شوية. إلا درنا انتجرال غنحصلوا على داك الشومان كامل AB. Donc, هذا كيتسمى chemin optique élémentaire. Et par conséquent, le chemin optique correspond le point A et le point B, qu'on dit intégral. Donc, entre le point A et B, tout simplement, les voies AB, l'arc, donc les racines, donc D de L, la dérivée quand l'intégral, tout simplement. AB. Les racines, bien sûr, donc je vais remplacer D de L par l'expression d'Yala. Donc, c'est A, B, N, D de S. Donc, les ratsaoui H en fonction de la vitesse. Donc, déjà, on a dt ou bien d de s. Dt est égal à n fois d de s sur c. Donc, ratsaoui c fois d de t. Donc, la longueur parcourir par le chemin ou bien par la lumière entre le point A et B est égal à c, donc fois d de t, entre le point A et le point B. Donc, ce qui nous donne finalement donc, un chemin optique, C, c'est une constante, égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, intégrale TA de B fois T de T. Donc, la quantité, il y a LAB. C'est quoi LAB? C'est la quantité correspond à la propagation de la lumière entre le point A et le point B. Donc, c'est le chemin. Donc, je répète. Donc, LAB s'appelle le chemin optique de propagation, correspond à la propagation entre deux points A et B. Voilà le principe ferme. Un chemin optique. Plutôt chemin optique. Donc, voilà. Donc, justement, le principe de chemin optique, principe de Fermat. Donc, l'énoncé, la trajectoire qui suit la lumière correspond à un chemin optique extrémal. Par exemple, la lumière soit ici, soit ici. Donc, le chemin le plus court, extrémal, c'est la trajectoire qui est suivie par la lumière. Donc, c'est le principe de Fermat. Donc, maintenant, on a l'essentiel, les lois de syndicat, ou on dirait TD. Donc, les lois de Snell-Descartes. Donc, voilà. Donc, soit plan, là. Donc, هذا كيتسمى plan de séparation. Donc, le plan qui sépare deux milieux d'indices différents. D'accord? Donc, plan de séparation. Par exemple, c'est un milieu déjà opaque. Plan de séparation, c'est par quoi? C'est par deux milieux d'indices différents. On a par exemple un milieu d'indice 1, on a un milieu d'indice 2. Par exemple, l'eau, ici, on a l'air.
d'accord, deux milieux d'indices différents. Donc, il y a un plan de séparation. Il y a un plan séparé deux milieux d'indices différents. Donc, premier milieu de l'indice N1, au deuxième milieu de l'indice N2. Très bien. Donc, c'est la normale, la perpendiculaire. Donc, c'est la normale, la perpendiculaire à la plan de séparation, c'est la normale. Voilà, on dit à le plan de séparation. Donc, la normale N'. Donc, le rayon incident, les KG, ou la Shua al-Warid, attends, je vais accepter. Donc, هذا كيتسمى شنو كيتسمى الشباب s'il vous plaît شباب Rayon réfléchi. voilà Le rayon réfléchi. très bien donc c'est le rayon réfléchi وهذا اش كيتسمى Le rayon réfracté. Rayon réfracté. très bien donc ça c'est le rayon réfracté rayon incident ou rayon réfléchi. Voilà, on a de l'angle d'incidence. Voilà, donc c'est l'angle. Donc, on va dire un I, donc on va dire un R, on va dire un I'. Voilà, donc I, c'est angle d'incidence. I', angle de réfraction. IR, c'est angle de réflexion. Al-in'ikas, al-inkisar, al-inbitaq. Al-inbitaq, al-inkisar, al-in'ikas. Très bien. Donc maintenant, première loi, je vais la première loi de Sneddikart. Shabab. Donc, première, oui, oui. On a N1 sinus I égale N2 sinus R. هذا رسمي troisième loi. Ou deuxième loi. I est égal à moins R. Voilà, donc première loi. Donc c'est l'angle, pardon, l'angle incident est égal et opposé au l'angle de réflexion. يعني اش هذا l'angle هذه في هذا le sens كتساوي ناقص هذا l'angle. D'accord, en valeur absolue centime. Donc et en valeur absolue donc centime. Maintenant deuxième loi s'il vous plaît. Deuxième loi de Sneddikart. Oui, Shabab, pardon. Oui, deuxième loi. Donc, troisième loi. Oui. N1 sinus I كتساوي N2 sinus I'. Voilà, la loi de réfraction. C'est la loi de réfraction. Ou la loi de réflexion. Troisième loi, donc N1 sinus l'angle d'incidence de la N2 sinus l'angle de réfraction. Très bien. Donc, la deuxième loi de Sneddikart. Les rayons incidents réfléchis et réfractés sont complanés. Oui. Très bien. Dans le même plan. Voilà, très très bien. Il y a le même plan. Donc, les rayons le rayon مع la normale. Donc, il y a le même plan, ce qu'on appelle plan d'incidence. Le plan qui est le même plan qui est plan d'incidence. Voilà. Le plan qui est plan d'incidence. Plan d'incidence. Très bien. Donc, N', la normale, le rayon réfléchi, le rayon réfracté, l'incidence appartenant qui le même plan s'appelle plan d'incidence. C'est un plan d'incidence. Voilà. Très bien.
دونك maintenant غندرسوا لي كا يعني حتى كيكون عندنا الريفراكسيون حتى كيكون عندنا الريفليكسيون حتى كيكون عندنا ني ريفليكسيون ني ريفراكسيون اوكي فوالا تري بيان Pardon. Très bien. D'abord, on a la réfraction ou l'inkissar, la réfraction. واحد يعطيني واحد définition simple ديال la réfraction. La déviation d'un rayon lumineux. Voilà, donc tout simplement, on dit le changement, très bien, et le rayon déjà se dévier, qui change la trajectoire ou bien la direction d'hier. Donc, et le changement, on dit le changement, donc, et le changement, يعني تغيير la direction. J'ai fait la direction qui تضرب في البلان كيمشي هك ولا هك ولا يرجع يعني كيغير la direction. Non, إلا كيرجع هذيك حاجة أخرى لا ريفليكسيون. كيجي هنا ولا كيجي هنا المهم كيشونجي la direction ديالو. يعني est le changement de quoi? De direction. Bien sûr que suivi de la lumière ou bien un rayon lumineux. Un rayon lumineux. Bien sûr, on est dans la surface de séparation. Bien sûr, d'après troisième loi, donc, la réfraction, quand on a la relation, il y a troisième loi de Snell-Descartes. In2, sinus I2. Donc, la relation, il y a les quatre la réfraction à l'incidence. Voilà, maintenant, on va au premier cas. Par exemple, si le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Quand je fais les cas, si mon premier cas, si par exemple N1 est inférieur à N2, yani H, milieu 1 est moins réfringente que يعني كنقولوا moins réfringente اللي عنده l'indice صغير بحال مثلا كنديبلاصاو في لير ودخلنا بواحد لا فيتاس ودخلنا في الماء يعني لا فيتاس ديالنا كتشونجا يعني كتمشى في لير ودخلتي في الماء لا فيتاس ديالك كتنقص يعني كتشونج يعني الانديس ديجا ماشي بحال حيتاش الانديس ديال لير هو 1 وهذاك الاخر 1.2 دونك milieu 1 est moins réfringente que milieu 2, que le milieu 2. Voilà. Alors, d'après la loi de Snell-Descartes, déjà on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, ce qui implique, et là on a N1 sur N2, je vais sinus I2 sur sinus I1. Alors, je vais vous dire, est-ce inférieur à 1 ou supérieur à 1? Inférieur à 1. Voilà, inférieur à 1, حيتاش N1 حيتاش عندنا خدامين في البروميير كا N1 inférieur à N2 donc N1 sur N2 inférieur à 1 donc le terme est inférieur à 1. Alors la conclusion il y a H. Alors par conséquent l'angle I2 reste supérieur à I1 donc puisque sinus I2 sur sinus I1 est inférieur à 1 ce qui implique donc I2 inférieur à I1. Très bien. Alors, on va vous deuxième question. Le rayon réfractif, si loin de la normale ou là, si loin de la normale ou là, se rapprocher de la normale, se rapprocher de la normale ou bien si loin. يعني واش غيبعد شوفوا في l'angle. غيبعد
Rapproche. se rapproche. Voilà, donc on dit le plan هذا, plan de séparation هذا. Donc la normale, donc il y a l'angle incident I1. Donc I2, ça compte la condition pour puisqu'In1 est inférieur à In2, alors le rayon, l'angle réfracté se rapproche de telle sorte que I2 serait la même I1. Donc I2 est inférieur à I1. Donc le rayon réfracté الشعاع المنكسر réfracté se rapproche يقترب se rapprocher ou bien s'approche de la normale, s'approche de quoi? De la normale. Voilà. يعني ديما في هذا لوكا راه كاين لو رايون ريفراكتي ديما كاين باش se rapproche de la normale. Très bien. Donc maintenant un chauffe-eau attends. نمسح هنا. Voilà. Donc toujours dans le premier cas, il y a le milieu 1 est plus et moins infringente que le milieu 2. Donc on a mais un I2 est inférieur à I1. Donc l'errateur de la valeur max il y a I1. l'errateur de هي الاولى l'errateur de la valeur max il y a pi sur 2. حيت هي الكبيره. Donc I1 il اخذت I1 pi sur 2. Alors I2 rateur de واحد l'angle ce qu'on appelle illimite. rateur de واحد illimite واحد l'angle قصويه ديالها كنسميوها illimite ou bien L ou bien voilà سميها illimite. D'accord? Très bien. Donc, d'après la loi de Syndicat, on peut نخرجوا هاد l'angle limite. I1 est égal sinus I2, ce qui implique, donc I1 sinus, je vais remplacer I1 par Pi sur 2, est égal I2, ou bien I2 sinus illimite. Donc, sin illimite. Donc, ce qui implique donc, sin Pi sur 2 est égal à combien, Shabab? 1. Très bien, donc c'est 1 est égal à N2 sinus illimite, donc ce qui implique, donc illimite, ça va directement l'expression s'il vous plaît. L'arc sinus de N1 sur N2. Voilà, el Qadiri. Donc si arc sin N1 sur N2. Quand j'ai vu N2 et N1, quand je l'arc sin, je vais le sin. Donc justement, واحد الغومارك هنا ديما كنديروا لا فالور الصغيره قلنا توجور لا فالور مين على لا فالور ماكس. لا فالور مين هي ان 1 ها هي ولا فالور ماكس هي ان 2. يعني ديريكتومون الا بغيتي تخرج الليميت كتب اي ليميت كتساوي لاحق وكتشوف شكون لانديس الكبير كدير الصغير كديروا الفوق ولا كديروا لتحت. تري بيان. دونك مانون غنشوفوا لي كا عاوتاني في هذا. دونك هذا نورمالمون كيتسمى انسيدونت راسونت. Voilà, d'abord, on chauffe le deuxième cas. Voilà. Donc, deuxième cas. N1 maintenant supérieur à N2. C'est-à-dire quoi? Le milieu 1 plus réfringent que le milieu 2, ou bien mon le milieu 2 moins réfringente que le milieu 1. OK? Donc, grâce à la partie, on a les exercices d'application série. On va voir les cartes que je vais la série 1 ou on va la série. Très bien. Donc, ce qui implique, d'après la loi de Syndicat, sinus I1 est égal à N2 sinus I2, implique sin 1 sur N2 est égal à sinus I2 sur sinus I1. Alors, Shabab, هذا inférieur ou supérieur? Supérieur. Supérieur. Voilà, supérieur. Très bien. Donc, ça fait I2 supérieur à I1. D'abord, شنو غنقولوا واش هذا لو رايون ريفراكتي سي لوان ولا سو رابروش؟ واش غيبعد ولا غيقرب؟ غيبعد.
Voilà, très bien. Donc, le rayon réfracté s'éloigne de quoi? De la normale, bien sûr. Donc, voilà. Donc, هذا هو البلان ديالي, plan de séparation. Donc, هذا هو la normale. هذا هو le rayon incident I1. Alors, ou bien l'angle incident I1. Donc, le rayon réfracté غيبعد من la normale. Donc, هذه هي I2. Le T source I2 supérieur à I1. غتكون كبيرة من I1. D'accord? Très bien. D'abord, غنشوفوا les limites ou bien les cas. انت غطرا عندي واحد la réflexion, انت غطرا واحد la réfraction. D'accord? Donc, les cas في هذا. Donc, si غندرسوا دو cas, غنطراسي حاجة très importante. غنطراسي هنايا notre schéma. Très très important à ce point. Donc voilà la normale. Donc ça c'est le rayon incidence. C'est-à-dire on signera I incidence. Voilà. Donc on chauffe les cas. Donc si had I1 est inférieur, non avant قبل ما نحسبوا هذا c'est mieux نخرجوا l'angle limite directement الشباب. Il limite اش غتساوي اللي هي N directement. Arc sin N2 sur N1. Voilà, donc l'arc sin directement N2 sur N1. يعني كنديروا هنا l'indice صغير sur l'indice كبير. Très bien. Donc حنا شنو كنديروا؟ كنبوزي واحد لا كيسيون. انا بغيت نعرف واش غطرا لا ريفليكسيون ولا غطرا لا ريفراكسيون. باش بارفوا في الكور وبلا في لي سيدي في لي زيكزام اش كيقول لك تراسي ليا لا مارش ديال داك لو رايون تراسي لا مارش. ها هو وصل لهنا فين غيمشي؟ واش غيرجع ولا غيكمل ولا غيمشي هنا؟ جو سي با. دونك شنو كندير؟ اول حاجه كنخرج بعدا الليميت على لاخ سين 2 سور 1 كنلقى لا فالور ديالها وباغ لا سويت شنو كندير؟ كنشوف سي الا كانت I1 déjà معطيه 30 degrés par exemple ولقينا هنايا 60 degrés. Donc الا كانت I1 inférieur à I limite alors شنو غيطرا؟ la réfraction. Voilà, هنا غطرا لا ريفراكسيون يعني الانكسار. يعني هاد لو غايون اللي غيجي دونك هاد لو غايون اللي غيجي غيخرج دونك غطرا واحد لا ريفراكسيون. وهاد اي 2 كنحسبوها بلا لوا دو سين ديكارت. دونك هاد اي 2 هي لونغل ديال ريفراكسيون كنحسبوها بلا سين لا لوا دو سين ديكارت وكنخرجوا لونغل ديالنا. دونك هي لا سين N1 sur N2 sinus I1. كنكتبها ما كتبانش. d'après la loi de Syndicat I2 كتساوي l'arc sin de quoi N1 sur N2 sinus I1. Voilà. Maintenant إلا كانت I1 مثلا هنا donc هاد premier cas donc I limite donc I limite هي par exemple غادي اللي بالاحمر donc هي I limite ماشي كاع 60 هنا 20 حيتاش اي 1 نو 60 نو ماشي هنا حيتاش كبيره دونك غنجيبها لهنا. دونك هذه اللي بالاحمر هي اي ليميت داكوغ يعني اي ليميت كبيره من اي 1. الوغ اشنو طرا؟ جا هاد لو غايون كمل طريقو يعني طرات لا ريفراكسيون. دونك فوالا فوالا دونك طرات واحد لا ريفراكسيون. Maintenant, غنشوف si إلا كان deuxième cas si I1 est supérieur à la limite alors غطرا la réflexion. Donc هنا غنطراسي donc I limite donc I1 donc I1 كبيرة هي بالزرق اوكي دونك هذه هي I1 4 ديال لي فليش دونك غطرا لا ريفليكسيون 4 ديال لي فليش داكوغ
Donc, si I1 est un fils supérieur à I limite, donc on fera la réflexion. Avec, bien sûr, d'après la loi de Snell-Descartes, I1 va être moins R. Donc, on va alors absoluer avec ça. Donc, R 4 I. Très bien. إلا كيتساوى بالنسبة ل ليميت كتساوي إي با د ريفليكسيون ني دي ريفليكسيون يعني غيخرج داك لو رايون اللي غيجي غيمشي باراليلمون البلان دو سيباراسيون سي إلا كانت إي ليميت كتساوي إي 1 دونك لو رايون انسيدونت غيمشي باراليلمون البلان دو سيباراسيون Ça marche. Shabab, c'est bon, c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est Oui. clair. Des questions ici? C'est bon? Ça marche. Je connais ma femme, je نعاود هاد les étapes qui sont vraiment très importantes. هاد الشيء اللي درناه في les lois de Snell-Descartes très très important. Premier chapitre. Ça Monsieur, marche? Oui? si I1 égale à I limite, elle va Oui, être قلنا I2 égale غيمشي نيشان غيمشي نيشان I2 va غيمشي être par P sur 2. Pardon? I2 va être P sur 2. Oui, effectivement. Oui. Merci. Voilà, غتجي P sur 2 يعني غيمشي مع البلان دو سيباراسيون ما غيخرج لا هنا لا هنا غيمشي باراليلمون مع البلان دو سيباراسيون. Très bien. Donc maintenant غنديزو للتيدي باش نطبقوا هذا الشيء اللي شفنا. في كاين على سيريال 7 ديال ميبسي هذه نورمالمون راه فوالا تعطات البي سي جي وميبسي بحال غنديروا جوستومون هنا هو دار لكم ديريكتوم اكزرسيس 2 سيري دار لكم اكزرسيس 2 هو يهبط 3 4 وهادي حنا غنبداو من اكزرسيس 1 هذا ديال البروميير بارتي دونك allez-y s'il vous plaît rapidement واحد يقرا ليكزرسيس. نقرأ. Oui, s'il vous Une plaît. radiation lumineuse émise par une lampe à vapeur de lithium à une période T égale Oui. Quel partage d'écran? T égale 1,533 fois 10 à la puissance moins 15 secondes. 1. Quelle est la fréquence nue d'une telle radiation? 2. Quelle est sa longueur d'onde lambda 0 dans le vide? En onde, C égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. 3. Cette radiation est-elle visible à l'œil nu? 400 nanomètres, comprise entre 400 nanomètres et 750 nanomètres, représente la partie visible à l'œil nu du spectre électromagnétique. 4. Cette radiation se propage dans du verre d'indice n égale 1,55. A. Calculer la longueur d'onde lambda de cette radiation. B. Sa fréquence nue change-t-elle? Merci beaucoup. Voilà, très bien. Donc, exercice 1. Donc, on commence. Exercice 1. Donc, عطاونا la période T égale 1,533 10 puissance moins 15 secondes. Première question, elle vous demande quelle est la fréquence d'une telle radiation. عندنا واحد la relation شفنا في الكور. Donc, allez-y. Donc, nu, rapidement, s'il vous plaît. Est égal à 1 sur Nu est égal à 1 sur 2. Voilà, la valeur s'il vous plaît شي واحد عنده الكالكولاتريس يحسب لنا يعطي لنا لا فالور رابيدمون ولكن حاولوا تجربوا باش نديروا الماكسيموم. 6.523 في 10 أس 14. شكرا. 6 شحال قلتي 6.523 10 10 أس 14 هرتز. Merci. Voilà, donc maintenant question 2. Quelle est sa longueur d'onde lambda 0? Donc par définition اللي شفنا في الكور شنو قلنا lambda 0 c'est 6 fois t. Donc c'est déjà c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde fois t, c'est 1,533 10 puissance moins 15. La valeur s'il vous plaît pour l'unité, atteignez la valeur de l'unité.
4.599 في 10 أس ناقص 7 متر. 4.599 في 10 أس ناقص 7 متر. متر. إلا بغيناها أو نانومتر باش غنحتاجو بار لا سويت 459 في 10 أس ناقص. فوالا هي 400 تري بيان 59 10 أس ناقص 9 متر هي نانومتر. فوالا اللي هي دونك حيتاش ديجا ان نانومتر كتساوي 10 puissance moins 9 متر. Très bien. Maintenant, on passe à la question 3. Cette radiation est visible à l'œil nu. Est-ce qu'elle est visible à l'œil nu ou non? Oui. علاش؟ Il est compris. فوالا عندكم شي بارازيت تما خدامين وكيله ابتدائيه هذاك اللي في الابتدائيه خدامين لي زيكوتور وشي حاجه عندكم برونشين في الفريزولا. كاين شي واحد عنده بارازيت. اوكي donc très bien puisque la longueur d'onde appartient au domaine visible حيتاش le domaine visible compris entre 400 et 750 ou là 800 هذا حسب. donc هذا domaine visible. donc هنا كاين ultraviolet وهنا كاين infrarouge. voilà donc puisque عندنا lambda 0 bien lambda ديال هذا lumière appartient à هذا domaine donc il est visible donc la radiation visible donc la radiation visible à l'œil بالعين à l'œil nu. تشمل هذا الدومين. très bien. donc question 4. Cette radiation se propage dans du verre d'indice n. Calculez la longueur d'onde lambda de cette radiation. d'abord ماشي le vide ولكن la lumière se déplace في واحد là ou bien se propage في واحد الميليو اللي هو ماشي vide اللي عنده l'indice. donc question 4 l'indice N1 55 vers. alors calculez sa longueur d'onde. شنو la relation اللي غنطبقوا ميليو كيلكونك؟ ان تساوي لامدا زيرو C'est لامدا كتساوي ان في لامدا زيرو لا دونك لامدا كتساوي لامدا زيرو سور ان. voilà lambda 0 sur n. très bien. donc lambda 0 c'est 460 ou bien 456 9 sur n les voix 1,5. la valeur s'il vous plaît? ,12 Ah. nanomètres. ok donc nanomètres, d'accord. très bien. donc ça c'est la longueur d'onde. donc maintenant question 5. نشوف اش كتقول لنا هاد لا كيسيون. sa fréquence est-ce qu'elle est changée ou non? واش غيتشونجا la fréquence ولا لا؟ Non. علاش؟ Dépend de la source. voilà donc question 5. puisque la fréquence dépend de la source alors la fréquence ne change pas. Monsieur, عافاك واخا تعاود لا كيسيون شنو هي؟ زعما واش هاد لا فريكونس اسكيل شونج ولا نو؟ يعني واش غيتشونجا حيتاش قلنا شونجي لو ميليو كنا في الفيد ودخلنا في الفير يعني في الزاج اللي عنده لانديس ان 1 تيغال 1.55 و فيد اللي عنده ان تيغال 1 يعني انيسيالمون هاد ليمير مثلا جا من السورس داز على لو فيد وجا للفير قال لك واش غيتشونجا ولا لا هاد لا فريكونس ما غاديش يتشونجا حيتاش ما بدلناش
ما بدناش السورس لا فريكونس غيكون لا ميم بيان سور حيت لا بيريود ريست لا ميم عندنا تي تيغال جو سي با 1 شي حاجه الوغ لا فريكونس غيبقى هو ما عرفتش شحال لا بيريود سيل فو بلي شحال عطا attends نشوف دونك لا بيريود فوالا لا بيريود ديجا عطاو 1.533 10 puissance moins 15 ماشي ولات بدلات لا بيريود بيان سور لا فريكونس غتبدل يعني السورس ما غيتبدل حيت الكاركتيرستيك ديال السورس اللي بينهم دونك بالنسبه لا فريكونس اشنو لاحظتوا بالنسبه لا لونغور دوند اللي لقينا في لاندا زيرو لاندا زيرو لقينا 459 ولكن ملي حسبنا لاندا شحال لقينا 200 شي حاجه ياك alors donc هاد la longueur d'onde dépend bien sûr des milieux donc chaque milieu a sa longueur d'onde donc le vide عنده la longueur d'onde bien sûr le même source عطانا واحد la longueur d'onde في le vide اللي هي 459 ولكن في الميليو اللي هو الفير عطانا 200 quelque chose donc le milieu dépend ou bien la longueur d'onde dépend du milieu également la vitesse donc la vitesse ici v اللي كتساوي شي حاجه ولكن لا فيتاس في لو فيد هي سي 3 10 puissance 8 متر par seconde دونك الميليو عنده لا فيتاس ديالو عنده لا لونغور دوند ديالو يعني اش لو ميليو ou bien la longueur d'onde dépend du milieu de propagation ça marche Oui. donc maintenant on passe à l'exercice 2 s'il vous plaît شي واحد يقرا l'exercice s'il vous plaît شي واحد rapidement عفاكم باش نديرو الماكسيموم rapidement s'il vous plaît انا مش نقرا ok un verre à l'indice NR égale à 1,595 pour la lumière rouge et NV égale 1,625 pour la lumière violette. Un rayon de lumière qui contient ces deux couleurs se propage dans ce verre et arrive à la surface de séparation avec l'air sous une incidence de 35%. L'air à l'indice voilà l'air à l'indice 1. Une fois dans l'air, calculer alpha, on calcule limite. Très bien. Deuxièmement, calculer l'angle limite de réflexion totale dans le verre pour ces deux couleurs. Très bien, merci. المهم بين قوسين فوالا دونك اكزرسيس 2 نكملوا دونك كما قلنا هنا لا ليمير جا ياك دونك جا فوالا ها هو جوستومون هذا دونك لا ليمير كومبوزي فيه دو كولور دونك فيه فيولي وفيه اش كومبوزي روج وفيه روج دونك هذا هو لا ليمير ديالنا دونك جا وصل دونك دخل في attends s'il vous plaît comme ça هذا donc un verre à l'indice N pour la lumière rouge de l'indice violet un rayon lumineux donc violet un rayon lumineux qui contient ces deux couleurs se propage dans ce verre يعني هذا هو اللي كيدير la dispersion donc هذا الفير donc هذا الزاج ياك كيدير la dispersion يعني la lumière جا attends donc غنديرو un autre couleur donc جا وصل لهذا الفير دونك هذا الفير عطانا دو كولور بحال قلتي لا فوالا طرات لا ديسبيرسيون
Donc la dispersion. وهنا كاين اش كاين واحد البلان دو سيباراسيون بين اش و اش بين هاد الفيغ مع لير. دونك لير عنده لانديس ان 1 تيغال 1 وهذا لانديس ان فيغ فيولي وهذا لانديس باغ اكزومبل ان روج. فوالا. دونك حنا شنو غنديرو؟ اشنو مطلوب منا؟ نحسبوا واحد لونغل اونتر هاد لي دو ليميير. دونك فوالا مثلا هذا هو البلان دو سيباراسيون. دونك لو رايون روج نعطيكم على ان اكزومبل باش تفهموا. دونك هذا لا نورمال دونك يعطينا لو رايون بليتو. دونك سا سي لو رايون. دونك يعطينا الرايون روج والرايون فيولي والرايون روج. دونك سا سي لونغل الفا اللي كنقلبوا عليها. داكوغ. دونك هذه هي لونغل باغ اكزومبل اي روج وهذه لونغل اي فيولي وهذه لونغل اونتر هاد لي دو رايونمون. دونك لونغل بيناتهم هذه هي اللي كنقلبوا عليها. دونك لونغل الفا شنو غندير؟ هذه كامله موان هذه. دونك سي اي فيولي موان اي روج. ou bien اي روج موان اي فيولي. حنا دابا مازال ما عارفينش يعني لونغل ديال. دونك تري بيان. الوغ اشنو غندير بور كالكولي هاد لي زونغل؟ غنطبق لا لوا دو سندي كارت. دونك ديجا ان égale à 1 ici فلير. هنا عندي pour le première couleur donc حيت هنا الفير. اوكي دونك كاين فيولي وكاين ان روج. دونك هذا الزاج. داكوغ. دونك هذا دونك فيولي. دونك تري بيان. دونك غنطبق لانديس دو ريفراكسيون ان فيولي ou bien troisième loi de syndicat ان فيولي سينوس ديال لونغل باش جا دانسيدونس فيولي اش غيساوي لانديس ان ديال لير فوا اش فوا سينوس لونغل اي ديال اللي غنسميها مثلا جو سي با. دونك هذه اي ان ديسيدونس غنسميها اي ان باغ اكزومبل وهذه غنسميها اي فيول دو ريفراكسيون. Ça marche. De même, بالنسبة للدوزيام دونك ان روج سينوس لونغل باش جا غنسميها اي 2 ايتيغال ان ديال لير troisième loi سينوس لونغل دو ريفراكسيون غنسميها اي روج. دونك هنا كنقلب على هاد لونغل اي فيولي اي روج. الوغ شباب شحال غتساوي ديريكتومون ليكسبريسيون ديال اي فيولي اي روج؟ وي شباب لاكسين الى اخره. وي دونك اي فيولي غنجيب هذا لهنا هذا ديجا ايكال 1. الوغ اي فيولي وي شباب اي روج. arc sinus n violet sinus i1. Très bien, donc c'est l'arc sin n violet sinus I1. وهذا l'arc sin n rouge sinus I2. أستاذ Oui, أميمة. عافاك واش فين؟ هنا؟ لا في السطر اللي قبل ديك ان روج سينوس او 2 ايغال ان ار سينوس. وي وي معطيه ديجا معطيه 35 جو بونس. بلاتي نشوف ليكزارسيس. هيا 35. Voilà, ce propage
dans ce verre, il arrive à la surface de séparation avec l'air sous une incidence. Donc, avec le rayon, donc j'ai de l'incidence, il y a 35. يعني l'angle ديالهم بحال هذا الرايون ولكن هنا عاد تفرق طرات له لا ديفراكسيون انكسار. Ça marche أميمة؟ C'est bon? Voilà, j'attelle le plan de séparation. Voilà, voilà normal. Donc ici 35 degrés. Oui, merci. Voilà. Donc ça fait donc s'il vous plaît la valeur, s'il vous plaît, il y a 35, هذا معطي, donc هذا معطي, donc هذا معطي. Alors la valeur s'il vous plaît. Donc I violet, c'est l'arc sin N violet sinus I1. Il y a 35. Ou I rouge est égal à l'arc sin N rouge sinus I1. Avec I1 est égal à 30 degrés. 35, béton. Monsieur, عرفتي les deux lignes. حيت يلاه دخلتي وقيله لا لا من قبيله ولا داخله واتو ما فهمتش قبيله كنديروا اخ سينوس تنديروا ان الكبيره على ان صغيره. وي ان صغيره هنا مشات ان ديال لا هذيك في ليميت هذه راه اي فيولي اي روج اي ليميت هي فاش كنديروا لاكسين ان صغيره على ان كبيره هذه اي ليميت. ولكن هنا طبقنا لا لوا دو سينديكا. لا لوا دو سينديكا فاش كيقول لنا ان روج سينوس اي 1 تيغال ان ديال لير سينوس دونك سينوس اي 2 اللي غنسميها اي روج. ان ديال لير معطي في ليكزيرسيس ايكال 1 ديال لير ها هو معطي ليكزيرسيس ايكال 1. دونك اش غيبقى؟ غتبقى سينوس اي روج تيغال ان روج سينوس اي 1. دونك صافي انا كنقلب على اي روج. دونك اي روج اش غتساوي؟ باش نطير هاد السين كنديرو l'arc sin. Donc ça fait c'est l'arc sin de quoi? De n rouge sinus I1 et il y a 35 degrés. Ça marche maintenant? Le Haïla. Là, je les pose à la question. Merci prof, merci femme. Voilà, très bien. Ok. De même, c'est est violet. Donc s'il vous plaît, شحال لقيتو في IV؟ شحال لقيتو في 68,76. 76. Oui. وهنا I violet. Et rouge, 66,18. 66,18. Ok. Donc, ça fait, on trace le plan de séparation. Donc, ça, c'est la normale. هذا هو l'angle باش جا اللي كتساوي 35. Donc, شنو اللي كبير؟ اي فيولي هي اللي كبيره. دونك غنديرها هنا. هذه هي l'angle اي فيولي اللي كتساوي 60 وهذه اي روج. دونك روج هي هذه اللي كتساوي 60,18. دونك الفا اللي كنقلبوا عليها هي اللي بيناتهم هاد لونغ. دونك الفا اش غتساوي 2,57. 2,57. Oui. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, exercice ou bien calculer l'angle limite. Deuxièmement, calculer l'angle limite. Donc, directement, attendez l'angle limite d'y les deux rayonnements. Arc sinus N violet sur N rouge. Voilà, بالنسبة I limite ديال rouge كتساوي l'arc sin de quoi? عاودها. N violet sur arc sinus N violet sur N rouge.
واش عندها صحيح ولا لا الشباب؟ N sur N rouge. لا اش من ديال ارك سينيس ديال ان عاديه ديال ان اللي كتساوي لنا واحد ديال اللي كتساوي لنا واحد ديال ليغ على ان ديال الفيولي. فوالا دونك هنا ان ديال ليغ هي صغيره على ان روج حيت لا ليمير جا هذا هو لا نورمال دونك لا ليمير جا عطانا هذا مع هذا حنا بغينا دونك الليميت ديال ان روج باغ اكزومبل هذا روج دونك اشنو كنديرو لانديس الصغير اللي هو ان ديال ليغ كيساوي واحد على لانديس الكبير ديال ان روج فوالا دونك اي ليميت ديال فيولي نهايله واش فهمتي ولا لا؟ فهمت دابا. الوغ عطينا ان فيولي مانو لاكسين ديال ان ديال ليغ على ان ديال فيولي. فوالا سور ان ديال فيولي تري بيان دونك صافي عندنا ان ديال ليغ سي 1 دونك سيل فو بلي لا فالور لاكسين 1 سور ان روج اللي جا عندنا هذا سي لاكسين دونك 1 سور ان فيولي لا فالور سيل فو بلي Et limite rouge égale 38,82. 38,82 degrés. وبالنسبة لإن فيولي 37,98. فوالا غتكون صغيرة بارابور دونك فيرغول 98 98. voilà ok très bien degrés. Voilà pour l'exercice 2. Maintenant, exercice 3. Exercice 3. Donc, s'il vous plaît, Afakoum, je vais décrire l'exercice. Monsieur, Oui. est-ce qu'il est obligatoire de vérifier est-ce que l'angle limite l'angle limite est-ce qu'il faut obligatoirement vérifier que l'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite? Est inférieur. Normalement, on a déjà كاينه واحد لونغ تماك يعني اوبليغاتوار ديجا غتخرج لك سيبيريور يعني باش ترى واحد لا ريفراكسيون ضروري ديجا تخرج لك هاد الليميت سيبيريور ا اي 1 ديال روج ولا اي 1 ديال فيوليت يعني اش يعني اي l'angle d'incidence ça تكون inférieur à une limite. Oui, il faut vérifier. ولكن ديجا راه قال لك كاينه واحد لونغ يعني ديجا خارجين يعني ديجا قال لك مونطري ولا كالكولي لونغ الفا ديال لي زونغ ريفراكتيف ديال لي رايون ريفراكتيف ديجا هاد لا كونديسيون فيريفي وجا قال لك حسب لونغ ليميت مي باش تاكد مزيان il faut vérifier. باغ اكزومبل انت خرجت لك اي ليميت لقيتي 20 دوغري واش 20 دوغري غتكون صحيحه ولا لا؟ Non. Alors, c'est donc puisqu'il limite supérieur à I1, donc ما يمكنش حيت ديجا عندنا واحد لونغل الفا ديجا عندنا ريفراكسيون alors تكون il limite non Inférieur. non هذه راه donc il limite inférieur هذا لوكا I1 donc il faut que il limite doit être supérieur à l'angle d'incidence باش تكون عندنا واحد لا réfraction. D'accord. D'accord. Donc, il est vérifié déjà. Je l'ai 37, ou le gain 38, 37, 38. Déjà, il est supérieur à I1, les 4 35 degrés. Alors, on a la réfraction. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice exercice 3. S'il vous plaît, chez Wahd Iqra. Monsieur, Oui, s'il vous soit plaît. un prisme ABC rectangle en B d'indice n est égal à 1,5. Les angles A et C sont respectivement 30 degrés et 60 degrés. 1. Tracer la marche d'un rayon lumineux normal à la face AB puis à la face BC. Deuxièmement, donner les valeurs des angles qui interviennent dans le schéma. Voilà, merci.
واخا قريتي لينا في هذاك ما قريتيش في هذا ولا لا؟ وي قريت داك اللي عطانا الاستاذ دونك ولكن جو بونس بحال لا اشنو تزاد شي وي بحال كيسيون بحال غير كيسيون الاخرى اللي مزيوده ديال لي فالور دي زونغل زاد واحد لاكيت. واخا قولها لي عافاك باش نجاوب عليها. دوني ها لي هي. فالور دوني Donnez لي les فالور valeurs دي زونغل des angles qui interviennent des angles يعني I1 I2 إلى آخره qui qui interviennent intervient. dans le schéma. D'accord يعني I1 I2 I'. حنا غنحسبوهم اوتوماتيكمون. ريفليكسيون المهم غنشوفوا غنحسبوهم او ميم طون سي با غاف حيت هاد السيري هي نيت ديال ميب سي مراكش ولكن ديال لونديان اللي قبل غير هو زاد شي حاجه ديال 2020 2021. دونك فوالا هي كاع حنا طلعنا هذيك الفرا ديال هذا العام 2021 كتسمعش عندي الصوت مزيان. لا غير عندك الاخرين سيل بلي كتسمعوني مزيان ولا لا؟ وي تنسمعوا. ايوا راه عندك بروبليم شوفي لي زيات ولا شوفي فين عندك بروبليم. تري بيان دونك ها هي ليكزارسيس 2 ou bien exercice voilà هنا exercice 2 نورمال حنا وصلنا في هذيك exercice 3. Très bien. Donc tracer la marche. Très bien. Donc on commence. S'il vous plaît, donc exercice normalement on dit que la série exercice 3 puis on fait de la série exercice 2. Donc voilà. فاكر يدمي deuxième fois دابا كتحلي الميكرو ديالك. نعم واش بغيتي تسولي؟ Non, désolé. ماشي مشكل. Voilà donc tracer la marche. Donc première question A la face AB. Donc عندنا واحد triangle rectangle. Donc عندنا triangle rectangle. OK en B. هنا عندي A هنا عندي C. شنو بغينا نطراسيو لا مارش ديال لا بيربونديكولير. هنا راه قال لك لا نورمال. دونك هنا فيت اتونسيون قال لك لا نورمال تراسي لا مارش يعني لا بيربونديكولير à la normale دو رايون ليمينو نورمال يعني لا بيربونديكولير. دونك ها هو دونك لو رايون انسيدونت la normale au plan de séparation voilà premier plan deuxième plan troisième plan. Donc le point I. Donc je nous rendons هنايا déjà l'angle I incidente égale à 0 donc réfractaire à 0 donc غيمشي sans déviation. Donc toujours le rayon اللي كيجي perpendiculairement على le plan de séparation كيمشي sans déviation غيمشي نيشان. ها هو ولكن هنا في عندها البروبليم غادي غنسميها باغ اكزومبل البوان جي. هنا كاين بروبليم ما عارفينش فين غيمشي واش غيخرج واش غيمشي غطرى ليه لا ريفليكسيون ولا شنو. دونك شنو غنديروا افو ترافي الشباب؟ On trace la normale. Voilà, tout d'abord on trace la normale, ها هو la perpendiculaire. Voilà, donc فين كاينه l'angle d'incidence على هذا البلون هي هذه. دونك هذه غنسميها باغ اكزومبل I1 اللي هي l'angle d'incidence entre la normale et le rayon incident على هذا البلون bien sûr. Très bien. دابا حنا ما عارفينش فين غيمشي واش غيمشي هنا ولا غيمشي هنا. ديجا عندنا لانديس ان هنا عندي لانديس ان 1 تيغال 1 ديال لير ولانديس ان شحال عطانا في لانديس ان سي فو بلي 1,5. فوالا 1,5. دونك شحال غتساوي اي ليميت Arc sinus 1 sur 1,5. فوالا سور 1,5. دونك شحال لا فالور سي فو بلي
Rapidement, s'il vous plaît, la valeur. 41,81. 41,81. Donc, ça fait 80 degrés, ou bien 8. Donc, ça, c'est illimité. Très bien. D'abord, غنشوفوا I1. كيفاش غنخرجوا هاد I1 شحال كتساوي؟ شنو غنديروا باش نخرجوا I1؟ ديجا هنا عندي 60. Très bien. ديجا هنا معطية 30. Alors, donc, هاد لو rayon, il est perpendiculaire. باش عرفتي؟ D'après le théorème de Palette. Voilà. ولا غنشوفوا غير هاد لو rayon اللي جاي هنا parallèle à celui-là. ياك ولا لا؟ Oui. 90 ناقص 60. Voilà. Donc, هنا ديجا عندنا même droite. وهاد les rayons sont parallèles. يعني هاد l'angle غتساوي هاد l'angle. ياك ولا لا؟ Donc, هاد l'angle غتساوي هاد l'angle حيت هاد les deux droites sont parallèles. هاد la droite parallèle à celui-là. Donc, هاد l'angle غتساوي هاد l'angle. وهاد l'angle شحال كتساوي؟ كتساوي 60. وهذا ديجا بيربونديكولير. دونك شحال غيبقى؟ 90 ناقص 60 كما قال الاخ. دونك غتعطينا 30. حيت هنا ديجا بيربونديكولير حيت هذا نورمال. حيت هذا لا نورمال. مي بيربونديكولير. دونك هاد لونغل كامله غتساوي 90. دونك 90 ايكال I1 بلس 60. alors I1 غتساوي 30 دوغري. دونك I1 تيكال 30 دوغري. الوغ شنو كتلاحظوا بالنسبه ل I1 مع I ليميت؟ شكون اللي كبير؟ I limite. فوالا I ليميت supérieur à I1. الوغ شنو هي لا كونكلوزيون؟ واش غطرى لا ريفليكسيون ولا لي ريفراكسيون دابري دونك غتبقى عندنا ريفراكسيون. فوالا تري بيان ريفراكسيون. يعني هاد لو غايون غيوصل لهنا غيخرج. حنا ما عارفينش فين غيخرج. واش بلون دونك غنحسبوا I2 ديريكتومون. عطيوني ليكسبرسيون ديال I2. Marc, Shabab, l'expression d'I de d'après troisième loi de syndicat, Marc Sin. Oui. Arc sin de n qui égale 1,5 fois sinus I1. Voilà, donc حيتاش عندنا l'indice n sinus I1 est égal l'indice ديال l'air اللي هو 1 sinus I2. Donc I2 اش غتساوي؟ غتساوي l'arc sin ديال n fois sinus I1. n sinus I1. Donc la valeur s'il vous plaît شحال؟ C'est 48,59. 48,59 degrés. Déjà واحد l'idée واش se rapproche ولا s'éloigne. Déjà عندي l'indice هاد l'indice supérieur لهاد l'indice n ديال l'air. Alors واش s'éloigne ولا se rapproche؟ s'éloigne. باش هاد لونغ فوالا غتبعد باش هاد l'indice صغير. هاد l'indice n égale 1 صغير من هاد l'indice يعني غتعطينا واحد لونغ كبيره. الا كان l'indice صغير كنحصلوا على لونغ كبيره بارابور ليا. الا كان l'indice كبير كنحصلوا على لونغ صغيره. Donc le rayon s'éloigne de la normale. Donc voilà. Donc la normale هو هذا. Donc s'éloigne donc l'angle غتمشي لهنا. هذه هي l'angle I2. Donc اللي كتساوي bien sûr I2 كتساوي 88,59. Très très bien. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît pour tout le monde? Ça marche, Shabab? C'est clair s'il vous plaît? Oui, ça marche. Clair, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Ça marche? Monsieur, Oui? pourquoi on a calculé I limite? Pourquoi? Non? On a calculé I limite. Ah, justement, déjà, réflexion, la réfraction. Je sais. Merci. Voilà.
ديجا درناه قلنا الا عندنا اي 1 اي ليميت سيبيريور اي 1 الوغ كطرا واحد لا ريفراكسيون. الا كانت اي 1 سيبيريور اي ليميت كطرا لا ريفليكسيون. الا كيتساوى با دو ريفليكسيون ني دو ريفراكسيون. درناه في الكور. فوالا. Très bien pour la question A. Maintenant, la question 2. Alors, automatiquement, on va jouer à la question 3. Déjà, le I1 est égal à 30, I2 est égal à 80, je pense 80,6. Ou il limite 40, 46 ou la 41,8. Bon, donc d'abord, on joue la question B. Question B. Donc, triangle d'IALI, voilà. Donc, il est rectangle قائم الزاوية في B. Donc, ça c'est A, ça c'est C. À de l'angle 60, à de l'angle 30. Très bien. Donc, maintenant, on va faire le rayonnement. La deuxième question, on va faire le rayonnement perpendiculaire ou bien normal. Là, de la droite ou bien de le côté BC. C'est le mot. Voilà. Donc, on a le rayon incidence perpendiculaire ou bien normal à la grande séparation qui est chez Nishan qui est là. دابا هنا ما عارفينش شنو غيطرا. دونك غنطراسيو لا نورمال على هذا البلان. هذه هي لونغل دانسيدونت غنسميها اي 2. دونك شحال غتساوي هاد لونغل اي 2 وديجا الليميت شحال لقينا في الليميت سيل فو بلي 81,8. Oui. Voilà. Donc d'abord نشوفوا اي 2 شحال كتساوي اي 2. شنو غنديروا باش نلقاو 90 ناقص 30. ولكن باش عرفتي فين باش عرفتي 30 ها هي 90 ولكن باش عرفتي 30 انا تعطيك 60 ولكن باش عرفتي 30 ما كايناش 30 هنا. ها 30 كي درتي ليها نسي حيت هذيك 20 وهذاك عمود يعني علاش 90 خاص بريطاليس. فوالا. دونك ولا غنديرو دونك دابخي طاليس غتخرجها ولا غندير نبينها باش رابيدمون. دونك سا سي لا نورمال. دونك هذا مع هذا باراليل. اوكي. دونك هاد لونغل هي هادي 30 باش هذا مع هذا باراليل وعندنا ميم ضوات. هنا ميم ضوات. دونك هاد لونغل هي نفسها هادي باش هادي دو ضوات باراليل. لا غنخدمو غير بهادو دي ضوات باراليل. الوغ بويسك هذا بيربونديكولير على هذا دونك هاد اي 2 غتساوي 60 دوغري. اي 2 تيقرا 60. اشنو كتلاحظوا بالنسبه لاي 2 مع اي ليميت؟ Supérieur. Supérieur. Et 2 supérieur à I limite. Alors, il y a دونك اشنو غيطرا؟ réflexion. فوالا تري بيان غطرا لا ريفليكسيون. دونك غيجي حتى لهنا هادو غيتضرب في هاد البلون دو سيباراسيون. هذا البلون دو سيباراسيون وغيرجع. وهاد لونغل شحال غتساوي لونغ دو ريفليكسيون باش غيرجع؟ ناقص 60. ها 60. Voilà, très bien. D'après la loi de Syndicat, première loi de Syndicat, l'angle d'incidence est égal et opposé à l'angle de réflexion. Donc, l'idée Ratsawi, l'angle de réflexion est égal à 60 degrés. Très bien. Donc, on trace la normale à la plan séparation. Donc, on se là. Donc, خصني هاد l'angle. Donc, la normale هو هذا. Donc, l'angle d'incidence على هذا البلان هي هذه. دونك هذه غنسميها باغ اكزومبل اي بريم 1 ولا اي بريم. دونك صافي نسميها اي بريم 1 يعني لونغل دانسيدونس على هذا البلان سيباراسيون. دونك لو غايون اللي جاي هو هذا وهذه هي لونغل مع لا نورمال هي لو غايون.
تري بيان. ولكن هنا شحال غتساوي هاد لونغل؟ دونك ديجا هاد لونغل الا كتلاحظوا هاد لونغل كتساوي 60 ياك ولا لا؟ وهاد لونغل كامله شحال غتساوي من هنا حتى لهنا؟ 90 بيان سور. دونك هاد لونغل الصغيره شحال غتساوي؟ غتساوي 30. غنطراسيه مزيان باش يبان. كل واحد هو يخدم الطريقه ديالو. انا غير بغيت نعطيكم هاد لا ميثود ساهله، كتطراسي غير بلي غايب، يعني كتخدم غير بلي دوات. اي فوالا. دونك هذه هي لونغل دانسيدونس بريم 1. قلنا هاد لونغل كتساوي 60 دابخي بروميير لوا دو سينديكا، وهاد لونغل كتساوي 60 دابخي لوا دو سينديكا. دونك حنا اللي كيهمنا هي نحسبوا هاد لونغل هادي. فوالا انا ديجا كنعرف هاد لونغل كتساوي 90. هاد لونغل كامله حيت بيربونديكولار، دونك هادي كتساوي 90 دوغري. دونك هادي اللي كاينه، هاد الشويه اللي كاين هنا غنسميه اي بريم ولا اي سكوند. هاد لونغل اللي كاينه هنا غنسميها اي سكوند. الوغ اي سكوند بلس 60 تيغالا 90. دونك اي سكوند غتساوي اش؟ غتساوي 30. تري بيان. دونك صافي خرج 30. وعندي دو دروات باراليل. دونك بويسك هاد لا دروات، دونك هاد لا دروات هادي باش لا بيربونديكولار على البلون سيباراسيون il est parallèle à celui-là. déjà هذا c'est un triangle rectangle. donc هاد la droite parallèle à celui-là. on est d'accord? alors هاد l'angle عندي même droite. donc هاد l'angle كتساوي هادي. هذا ما كيبانش مزيان. دونك البريم 1 كيبانش مزيان هاد لونغل. اتون لونغيسترومون. فهمت صح. فوالا. دونك هنا من هنا لهنا قلنا هي 60 باش لو غايون ديجا تضرب طراتو لا ريفليكسيون. قلنا هذا بيربونديكولار ولقينا هاد لونغل هي 60 دوغري. انا شنو درت؟ تراسيت لا باراليل مع هذا وسميت هاد لونغل هي لونغل سميها جو سي با شحال غتساوي، وغنسميها دونك هاد لونغل غنسميها اي سكوند وهادي غنسميها اي بريم 1. الوغ هاد لونغل كامله دونك اي سكوند بلس 60 هي 80 ce qui implique donc اي سكوند هي 30. دونك هادي سكوند اللي كاينه هاد شويه هي 30 دوغري. maintenant غنجي غندير لا سوم او بيان غنخرج هاد لونغل حيتاش هاد لونغل بريم 1 هي هادي. دونك الا خرجت هاد لونغل دونك صافي لقيتي بريم 1. شحال غتساوي هاد لونغل هادي؟ دونك هادي كامله شحال كتساوي؟ كتساوي 60. دونك شحال غتساوي هاد لونغل؟ 30. كي درتي ليها 38. داك راه واسط قطعه هذيك اللي رسمتي راه غيكون قايم هذيك الزاويه على جوج. le triangle A ما بين دوك الجوج I seconde égale 30 l'angle en A égale 30 et l'autre 90. وي هادي كامله 90. non l'autre دونك اي سكوند هي 30. فوالا اي سكوند
دونك سكوند ديجا لقيناها هي 30 ولكن هاد لون انا كنقلب على هاد لونغ Donc rapidement غنوريكم كيفاش هذا droite. Oui, donc il est parallèle bien sûr à celui-là. Il est parallèle à celui-là. Donc هاد l'angle كامله شحال غتساوي هاد l'angle déjà 60. Donc هاد l'angle شحال غتساوي 60. Voilà غتساوي 60. Alors 60 est égal à l'angle est égal I seconde. حيتاش هاد 60 شنو فيها I seconde. C'est I1 prime. Voilà, plus I1 prime. Alors, I seconde, déjà, شحال لقينا في I seconde d'après les calculs لقينا 30. 31. Alors, I1 prime شحال غتساوي 30. 30. Très bien. حنا كنخدموا غير بلي droite parallèle ولا طاليس كيما قلت droite parallèle وكنجبد لونغ هاد droite parallèle avec celui-là donc هاد لونغ كتساوي هادي وهاد لا droite parallèle مع هادي donc هاد لونغ كتساوي 60 كتساوي هاد لونغ وهذه ديجا خرجناها صافي كندير الكالكول كنخرج لونغ ديالها دونك سي 30 دونك I prime 1 est égal donc 30 degrés. Très bien. Donc ensuite donc I prime 1 est égal à 30 degrés و I limite شحال كتساوي 41,8 degrés. Alors اشنو غيطرا ici واش غطرا la réfraction ولا la réflexion? La réflexion. Non. Réfraction. Réfraction. Réfraction, il limite, il est supérieur. Ici, il limite, il est supérieur à I'1. Donc, après la réfraction. Donc, ça fait, voilà, après la réflexion. Donc, I2 prime, ou la I2. Charlotte, ça veut I2. L'arc signe N sinus I prime 1. Donc la valeur, s'il vous plaît, la valeur de I prime 2, c'est 48. 48, c'est tout? Virgule 59. 59, ok, très bien. Voilà, I prime 2, il est bien supérieur à I prime 1. Donc, le rayon, l'indice n égale à 1, ou l'indice n égale à 1,5. L'indice ديال l'air ديال milieu, il est inférieur à l'indice ديال هذا milieu. Alors, l'angle I'2 va être supérieur à I'1. Donc, le rayon s'éloigne de la normale. La normale. De telle sorte que l'angle I'2 est égal à 48,5 degrés. Est-ce que c'est clair, Chabab? Les étapes, ça marche? Oui, monsieur, ça marche. Merci. Je vous en prie. Les autres, s'il vous plaît, ça marche? Oui, monsieur. Voilà, l'exercice fait غير يعني المات ديال الكاتريام الا ضربتي دوك لي ضوات ولا طاليس صافي غتجاوب راه يدير صافي خصك غير تعرف كيفاش تعامل وصافي. فوالا